गजपति जिला स्तरीय ओडिशा पक्ष 2026 पालन अवसर में आज द्वादश दिवस रे ओडिशा सरकारंकर भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग आनुकूल्य रे जिला प्रशासन पक्षरु पारलाखेमुंडी स्थित जिला परिषद कार्यालय सम्मेलन कक्ष ठारे वंदनीय बरपुत्र और कविता पाठोत्सव कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। एही अवसर में पारलाखेमुंडी सहरांचल बरपुत्र मानक जीवनी उपरे आलोचना चक्र कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା କୁମାରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବେବର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बरपुत्र मानक जीवनी उपरे स्थानीय वरिष्ठ नागरिक मानक मध्यरे एक आलोचना चक्र कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि।